Turang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus selaku selayan Tuhan ikatakan kami man bandu mejuah-juah dengan selamat wari minggu. Man kam kekelengan kami si sekali enda denga ikut muat bagin bas kebak tinenda man bandu pe ikatakan kami mejuah-juah. Turang rasenina minggu enda igelari minggu keluarga. Sada kesempatan man banta guna ngangkai karena erti pendilo ras tujun perjabun selaku kita kalak Kristen. Dibata jadikan dilaki ras diberu, jenari mempersadakensa, jadi sada keluarga. Si dilaki jadi perbulangan, ras si diberu jadi ndahara, alu bagai jabu biakna badia. Maka idilo dibata guna jagai ras empekena-kena doni enda. Kerina isi jabu, lid ibas persadan si mehuli, guna nehken sura-sura di bata. Mari ras kita rendai muji Tuhan, ibas kitab mendendenta nomor 338 ayat si pemena ras si petelukan. Ibas gelar di bata bapa, sin jadikan jabu kalak site. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si engkelengi jabu. Ras ibas gelar kesah si badia, si negu-negu jabu kalak site. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, anakna Yesus Kristus, ras kerembaken kesah si badia. Ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Geluhndu arus erpalasken keleng ate. Bagi Kristus enggo engkelengi kita, dengan ngendesken kesah naman gunanta. Ia enggo mempersembahkan dirina, jadi persembahan si merim, si ngena ate di bata. Erpalasken kata di bata enda, si puji Tuhan ras kita rende, ibas kitab mendendenta nomor 354 ayat si pemenang.
Pengakun karena kini langasupen dalanken jabu singena ate di bata. Nina di bata, patuhlah sekala nangdangi si debanna, arkiteken kam Muhammad man Kristus. Ugangen dia pendalan kendu ibas jabu sedekah enda, mari kita bengket kubas paksa tenang. Okam dehara, patuhlah man perbulangendu, bagi patuh man Tuhan. Sabab perbulangan nge takal dehara, baliras Kristus takal perpulungan. Janah Kristus nge singkelini perpulungan, si jadi kulana e. Okam perbulangan, kelengilah daharandu, bagi Kristus engkelengi perpulungan, dengan ngendesken kesahna guna perpulungan e. Okam orang tua, ola pesega-sega anakndu, si erbahansa ia merawa. Tapi ibas pebelin-belin ia, ajari dengan tegu-tegulah ia, bagi si ngena ate Tuhan. Okam anak-anak, ikutkanlah ajar orang tuandu, suwe ras peraten Tuhan, sabab patut idalan kendu. Pehagalah nande bapandu, mepedah si pemena, radu ras padanna. Mari tole si pebagesi pengangkan taman di bata, ras kita rende ibas kitab ndendenta, nomor 436 ayat si pemena.
Berita pengalami dosa. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu kerina kam, singgo ngakuken dosandu nina. Kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa, tapi ipridina kam, maka bersih bagi salju. Aminna gia erkiteken dosandu, kam enggombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Amin. Ibas keriahan ukurta, erkiteken dosandu enggo alami di bata, si puji dage ia, aluras kita rende ibas kitab dendenta nomor 417 ayat si pemena. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena si ibuat ibas kitab 2 Korinti bindu siwah ayat 10 telu seh kubas ayat 10 lima. Padan simbaru kitab 2 Korinti bindu siwah ayat 10 telu seh kubas ayat 10 lima, yogeken kami nina isina bagenda. Kam ngaku, maka patuh kam nandangi berita si meriah karena Kristus. Pengakundu payo, aditridah kam menang ibas soal nampati. Jana erkiteken penampat enterem mepagi kalak muji di bata. Tolepe ipujina di bata erkiteken persadandu sin teguh si teridah man bana rasman krina kalak Kristen si deban. Ito to kena mekam aludem keleng ate. Nginget lias ate di bata sila tersipati si sehman bandu. Bujur ninta man di bata karena pemerena sila terkatakan nari uga ulina. Ketuahan mekalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhenna si tep-tep wari, haleluya. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari raduras kita ersada ibas pertoton, guna dengkehken kata di bata,
ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Puji-pujin ras pengatakan bujur isahkan kami man bandu. Sebab keleng atendu tetap simpar ibre kenduman kami, wari lepas wari. Seh kubas wari enda pe, banci denga inanami dengan ialoken kami, karena keleng atendu, singgo isah kendu ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Bujur Tuhan, ibas krina pemere singgo ibre kendu, silabo kami sekala pengasup resimulih, nangdangi kaipe si enggo ibahandu. Ibas paksa enda kemahandu, nggo resikap guna nuriken katandu. Bagepe perpulungendu, nggo sikap guna dengkeh kensa. Erkuasa kam Tuhan arah katandu, sebab katandu tetap mempelimbarui kegeluhan kami. Reh kami Tuhan ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo nasabken kerina, salah ras lepak kami, ibas gelarndu kami mindo perkuah atendu. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Yesaya bindu 8 ayat 10:6 seh kubas ayat 20. Kam ajar-ajarku arus jaga dengan muniken kata si enggo ibreken di bata man bangku. Ibu niken Tuhan dirina ibas bangsa nanari. Tapi aku ernalem ras erpengarapan man bana. Aku ras anak-anakku si ibreken Tuhan si mada kuasa. Si ringan ideleng Sion. Nggo isuruhna jadi berita sing geluh man bangsa Israel. Tapi jelma sinterem ugapa penuruh kam, gelah nungkun berita ibas guru per katika ras guru si basonari. Si erkata kerahungna ras guru pertabas. Nina kalak sinterem maaruskin kita nungkun keramat-keramat ras begu kalak mate guna kini ulin kalak singgeluh. Maka arus ijabab ndu ia nindu. Begikenlah kai si iajarken Tuhan man bandu. Ola begiken guru-guru si baso. Sebab kai si ikatakenna labolit gunana man bandu. Sejenda me pengogenta. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Ibas minggunta sekali enda gerejanta bengket kubas minggu keluarga. Keluarganta eme pemere di bata siseh kalbelinna. Labo secara kebetulan perbulangan tae nggo iban Tuhan jadi bapa ras perbulangan ibas jabu. Labokah secara kebetulan nande jadi nande ras ndehara i tengah-tengah jabu. Bagepe anak-anak ta labo secara kebetulan ia jadi anak ibas jabunta. Artina kerina kita harus ngeluh si ergargan ibas jabu. Sebab perbulangan pe pemere di bata, dehara pe pemere di bata, anak tape pemere di bata. Kuga kita banci ngergai pemere di bata gelahna banci kita ngeluh ibas surah-surah Tuhan. Ibas pemere Tuhan. Sebab jabu sing geluh mekapken jabu si erberita. Si iberita kena mekapken karena keleng ate di bata. Dai isenaken ibas invokasyon ta, geluhndu arus erpalasken keleng ate bagi Kristus enggo engkelengi kita dengan ngendesken geluh naman banta. Bapa resnande terdilo guna engkelengi anak-anakna. Seh makana lalit waktu si tersia-siakan guna encukupkan keperluan anak-anak di tengah-tengah jabu. Mon-mon si idahnya kuga perjuangan bapa resnande guna anakna.
Ibas latih akap nepe banci ibu ni kena latih ne. Erkite-kite kenkai gelah cukup man anakna. Mon mawen guna ngelitkan keperluan anak-anak. Lanai kalit waktu nape memperdiateken bagai pemberikan pengajaran si mehuliman anak. Sebab na penting kal iakap guna keperluan geluhei tercukupkan. Maka ibas masa pandemi COVID enda, tuhu-tuhu orang tua cukup latih kal akapna. Sebab na kegiatan kerina secara umum ilakukan i rumah. Mungkin pelit i PHK. Mungkin pebanci lit jam kerja ibas erdahin ikurangi. Usaha la erdalan. Uli sinuan-sinuan la bagi ukur. Sementara kebutuhan karena uang keluar lanai terbatasi. Perban anak-anak perlu kerina ibas kegeluhanna. Tapi bagaimana hebatna orang tua ngasuk ia muniken kai perbebensi ni hadapina guna kegeluhan anak-anakna. Tapi rekiteken keleng atendai maka ngasuk orang tua sengendesken geluhna. Mereken waktuna, mereken buat tenalit guna masa depan anakna. Sebab anak-anak aset si mehergana kalman orang tua. Maka ibas anak orang tua berinvestasi. Adina juma banci ipepulung, bacika pagi sa depak sakeri. Tapi adi pemeteh isuankan manana, kujapa pe pagi ia, ngasuk ia bersaing, ngasuk ia mengikuti perkembangan zaman. Janahlah ia ketandingan rekiteken pemetehnya. Rekiteken kini teken si isuankan orang tua, man anak-anak. Anak-anak pe pagi ngasuk, ngalakan berbagai-bagai persoalan. Sebab kai keleng ate dibata ngo isuankan mandiri anak-anak di tengah-tengah jam. Maka bicara ipelepas pe pagi ia, rekiteken merantau perban sekolah. Entah na erdahin, entah erjabu pe pagi ia sada paksa. Entah na mate pe pagi orang tua. Tentu anak ngasuk pagi dalani kegeluhanna. Sebab ngolit iberikan orang tua modal manban. Pemetah orang tuai janari tentu ibas di batanari. Jadi seni naras turang si ikelengi Tuhan. Ibas kitab Jesaya rai isenaken kuga Jesaya rasa isi jabuna tetap ngendesken geluhna kubas kuasa Tuhan. Aminna pe kata di batae ibuniken. Lanai iberitakan sebab bangsa pilihan Tuhan meserakal man katankan. Lanai tutus atena megiken kata di bata. Maka isi pe pagi adi iajarkan lanai ibegiken na pengajaran. Lanai atena tutus megiken pengajaran si benar. Mepagi dalan na benne. Lanai lit ukurna ersura-sura ndarami si bujur. Ndarami si tuhu. Sebab adi sinen genduari kalak kisat ikritik. Padahal kritiken dalan maju. Tapi adi lanai pagilit kalak ngit ipersingeti kesalahanna. Lanai ngit ikatakan karena kelepakenna. Pagi dalan na ya benne. Sebab ngo kisat kalak ngajar kenca piah sini kalak. Sempat kubas situasi sebagai kegeluhan bangsa Tuhan. Harus nalaban sebagai sebab ia anak-anak pilihan. Maka Jesaya ngatakan aku res anak-anakku iberikan Tuhan si mada kuasa ringan ideleng Sion i rumah Tuhan. Tupung si Raja Ahas singgo ipilih Tuhan guna mimpin bangsa. Tapi ia pe sekala raja sila nainggit ikritik kerohanian na singgo lepak. Lanainggit ipersingeti uga akap na meriah, uga akap na cocok. Nusun ke gegah man kerajaan Asur si ilako kena. Semaka kini teken bangsa si deban pe jadi ikutenna. Tapi Nabi Jesaya tetap ia komitmen, konsisten, nandangi pengakun kini tekena man dibata rasa isi jabuna. Alu bagi dage, seni naras turang sini kelengi Tuhan. Minpe kita kerina selaku orang tua, patuhlah kita ibas pengajaran kebenaran kata di bata.
Maka ula pagi sempat sada paksa, lit perbeben ibas jabunta. Bagai pe perbeben anak-anak ta, tupung kita ngeluh dengan tah mati gia kita pagi umpamana. Ula sempat pagi ia nungkun man guru perkatika, bagai pe man guru si baso, entah si ngerana kerahungna, entah pe guru pertabas. Sebab adi guru si baso kin pagi banna penggurunna, kugapa pe sontar naringa, kugapa pe duni enda ngenca peraya kena. Kentisik ngenca, banci ia lo kena ulihna bagi ukurna, sebab bebas kuasa kegelapan, tidak ada makan siang gratis. Makana orang tua, harus nuankan pengajaran kini teken man anak-anak. Kerina harus tertib ngikuti kebaktian keluarga. Ertoto harus, ngoge pustaka harus, dalankan pedah di bata harus. Adi anak-anak ta erban kesalahan, siajarilah yang git sia lemah-lemen salah. Git agi taluman kakana, kakape lai pebelinna ia kaka nangdangi agina. Sebab na ngenca erta si mehergana. Sebab na adi sada paksa pagi anak ela bagi ukur dah kam. Enda mepagi si pertama kel erbanca turah pinakit manorang tua. Sinanggel manorang tua. Maka kehadiran anak banci jadi racun, banci jadi tambar. Adi anak kenca pagi erkemalangan man Tuhan. Janah geluh kena geluhna erpalaskan kata Tuhan. Tentu te kita icukupkan Tuhan ngepagi krina keperluan geluhna. Sebab jadi modal geluhna. Tapi dikadei tapi adi rubah tingkap du pagi alala. Langa di ngadir soal. Ertasilit jadi perubatan. Laya si hamatan pekepar. Tentu benai mepagi krina ukurta si mehuliepe. Maka melalakal ngesi idah. Jabu-jabu entah pe orang tua. Encanggo reh tuana umurna. Anak eilar sada arihna. Minter nga. Benai krina keriahan na silit si selamainda. Tapi di sini anak-anak kenca terajar. Anak-anak terpimpin. Anak-anak keleng atena orang tuana. Mahamat dia orang tua. Erkemalangan niaman Tuhan. Ya si idah nge. Labo terbuni-bunikan. Orang tua yang gope metua dakam tetap awet muda. Tetap sukacita. Malem matena sebab kai. Lali sinanggelna sirban camberat kal pusuhna. Adi lali sen tentulah jadi soal kal. Ya adi banci pemilit kamin mabagai. Tapi dibandingkan asangkan anak jadi soal ibas jabu. Enda misi biasana melumpuhkan semangat orang tua. Sirbahan ca melala bene keriahan ras kesehatan orang tua. Jadi senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mankrina anak-anak pe. Muhammadlah orang tua. Adi sinin 10 pedah di bata. Isenaken nije. Kerina anak-anak. Adi gedang atena umurna. Sukses atena. Harus ngendaya Muhammad orang tua. Banci kita erlajar arah kalak Cina. Kuga yang hamati orang tuana. Luar biasa. Makana pemetah keterampilan. Luar biasa tetap lid ibasia. Banci si ida jadi adi si imani rasi aminkan. Erkitekan icidah kenakin kehamatan na orang tua. Halu bagi dage senina ras turang sini kelengi Tuhan. Orang tua pe labanci ipesega-segana anak na jadi merawa. Bapa pe labanci lai ergakenan deharana. Sekala perbulangan entah pe sekala bapa adilai ergakenan deharana labo banci lit rezekina. Perdiateken gia. Adi si pekitik ngekak durusur deharanta. Bagai pe perbulangan. Adi pekitik ndukang rusur ndekarandu, cekurak kendung rusur ndekarandu man keluargandu, bagai peman kalak si deban, katawaringi Tuhan mempercayakan rezeki man banta. Bagai pe anak-anak, cekurak kena rusur orang tuana, kekurangan orang tuana man temanna. Banding-banding kena orang tua kalak ras orang tuana. Kugange banci kapndu damai sejahtera kegeluhan jabue. Makana kitab 2 Korintus bindu siwah dai isenakan.
Kam ngaku maka kam patuh nandangi berita si meriah karena Kristus. Pengakundu payo adi tridah kam menang iba soal nampati. Konteks kitab 2 Korintus enda ija kala Korinti sangana empepulung dana, empepulung persembahan guna ikirim ku Jerusalem. Adinanina perpulungan Korinti enda mekuah ngen saatena labo tridah buktina labo lit gunana. Janah nam berat ngakap na nampati man kala si musil labo lit tridah bukti kini tekena. Makana kini teken harus disertai dengan perbuatan. Adilalit aksi, adilabo lit trida arah perbahanan labo tuhu. Maka man krina anak-anak ingat dulah pagi tetap sukses ndu si genduarie, sukses ndu si pagie, perbanlit orang tua si tetap setia notoken kam tiap wari. Singgit berkorban berikan waktu na guna kam, ngukurken kam. Mungkin orang tua ukurna lalap leket mananakna. Tapi anak, adi enggo pagi ardahin, adi enggo pagi arjabu, labo pagi lalap leket ukurna man orang tua. Perlu ingat. Maka tupung lit kesempatan guna engkelengi orang tua, nampati orang tua, sampati dengan kelengilah. Sebab orang tua, ya aminna pelit kang orang tua latena keleng anak nama bagai. Kelengen natena dirina, entah kelengen natena kala. Waktu nambuai ngukurkan kala. Serpina lit kering ukurkan dirina. Tapi termendengar nge orang tua keleng atena anaknya. Maka kerina kita harus tetap lebih ibas nampati. Sebab alu bagaimana kita ngasuk muji Tuhan. Bapa ulakap durugi nampati dekarandu. Bicara sampatindu pendekarandu, labo urak gegehndu, labo kurang umurndu. Labo kitik kam. Sampatindu dekarandu, meriah ukurna, gedang umurna, si senang akapna pagin kam kang. Tapi dikitik rusur ukurna, bagi si pecei takap nananam na pusuhna, erkiteken bapa rusur merawa umpamana, langit nampati, lakin kapdu pagi turah nge penakit nande. Dehara pela patut empekitik perbulanganna, tetap ngeharus iergai. Ngerana pelabo banci mejar-jar bagi hati-hateta. Bicara buen pe kira-kira umpamana uang masuk tak asangken perbulangan. Entah nape buen ka uang masuk perbulangan asangken dehara. Laban ci sekala pe empekitik deharana entah pe perbulanganna. Harus tetap ngergai. Sebab adi atita pertotonta ibegiken Tuhan. Ipercayakan Tuhan man banta melala rezeki. Ipercayakan Tuhan man banta kesehatan. Harus tetap si ingat makan deharanta perbulangan anak ta metitipen Tuhan, pemerintah Tuhan si harus si ergai kita. Maka senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kuga pape sibuk ta, ibas jabatan ta, ibas usahanta, ibas kai pe sidahiken kita, ingatlah keluarganta. Sebabna sesibuk kai pe kita pagi, bagai pe gundari umpamana, mulihkan kange pagi kita ku rumah. Ergai kelengilah jabunta. Sebab adi sakit kita teman ta meriahe, si meriahna kalmekari, banci waktuna, sikap kena, entisi-entisi rendahi kita. Sekaliah tah telu kaliah dahina. Adir tahun kita sakit, sekali seminggu nggo jago Tapi adinan deharanta, perbulangenta, anak-anak ta tiap-tiap wari. Kap dusi sakiti, kap dusi lukai. Maka nak bertobatlah kita. Sebab adi teman meriahai dakam, teman tawa ngenca. Sebab adi keluarganta, susah ras senang, rasme kita pagi tetap ngengkenca. Maka lu bagai dage senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kerina kita ngarap kendit penampat, arpalasken 2 Korintinai. Meriah rusur siakap isampati. Tapi ula kita lupa, nampati pe, pengajuk kata di bata man banta krina. Si sampat-sampatan kita, si keleng-kelengen kita. Meteguhlah persadan taman Tuhan ibas kini teken. Si penting nakal, si perlu si pelihara.
i tengah-tengah jabu. Gelahna keluarganta jabu jadi berita singgeluh isaksikan sinterem. O bagah kepeken jabu kalak Kristen. Anak-anak-na Muhammad orang tua. Orang tua na pe keleng atena anak-anak. Perbulangan ras dehara pe sia jarajaran si sampat-sampatan. Sia lemah-lemen salah. Makana adilit si lepak. Bapa pe persingetina anak-anak-na adi kebiasanna git nembah-nembah kubas kuasa kegelapan. Entah pe te ia rusur horoskop umpamana. Entah nape anak persingetina ka orang tuana adinggit terguru-guru. Sebab labolit gunana kerina silit ibas donienda adilakin repalaskan kata di bata. Maka ula sempat nuhit ukurta kempak kuasa kegelapan. Bagimin pengakunta kerinana kita rasa isi jabunta Tuhan saja tetap si sembah. Tuhan saja tetap ikut tenta. Gelahna kerina kita geluh ibas keleng ati Tuhan. Geluh kita ibas persadan ras Tuhan. Gelah sidarami tetap surah-surah Tuhan ras kebenarenna. Maka kerina si mehuli itambahkan Tuhan man banta kerina. Tuhan si masu-masu kita kerina. Si masu-masu jabunta gelah tetap erkemalangan man Tuhan. Amin. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan ibas kata singgo idengkehken kami. Bahan dagay maka kami geluh si sampat-sampatan. Si keleng-kelengan, bagai pe tetap paguh kini teken kami man bandu. Janah lanu hit ukur kami, kubas penembahan kuasa-kuasa kegelapan. Sebab te kami kuasa kemenangan Kristus maba terang, maba dame, bagai pe kegeluhan si rasa lalap. Terpuji kam Tuhan arah katandu, sebab mindo kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa. Mari ras kita ngakukan pengakun kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburken. Nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia. Janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Bahanlah pengatakan bujur jadi persembahan man di bata. Sehkenlah kai si enggo ipadan kendu man si meganjangna. Tupung si sehken persembahan ta. Ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Mdendenta nomor 282 ayat si pemena.
Mari ras kita ersada ibas pertoton syafaat ras kita ertoto. Tuhan di bata kam Bapa kami sini surga. Ibas gelar anakmu Yesus Kristus Tuhan, singgom persembahkan geluhna guna keselamatan kami. Ibas gelar ndume ipersembahkan kami persembahan pengatakan bujur kami. Kam Tuhan si ngalo-ngalosa dengan si masu-masusa. Gelah ngasup kami mereken si terulin tetap man bandu. Man gerejandu. Bagi singgo ibahandu si mahulina guna kegeluhan kami. Ertoto kami nandangi kerina ngawan perpulungandu ijapa peringan. Ibas erbagai-bagai kecibal kegeluhanna. Menaken anak kami si kitik denga. Sehku orang tua kami singgo meganjang umur ibreindu man bana. Bagaipe perpulungandu si erteda ate guna natang tua. Bagaipe jabu-jabu ngawan ni perpulungandu si erteda ate gela anak-anak singgo dewasa banci erjabu. Bagaipe anak-anak singgo tamat sekolah lengah erdahin. Bagaipe anak-anak kami si sanganan darami pendahin. Tuhan kam si masu-masu ia. Gelah kerina anak-anak Tuhan singgo ipercaya kenduku tengah-tengah jabu, ngawan ni perpulungandu, tetap erkemalangan man bandu saja. Mahamat pe ia orang tua, si keleng-kelengan ia senina ras erturang. Pasu-pasundu pe o Tuhan, kerina serayandu, menaken ibas modramen klasis ras runggun. Pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus kategorial bagaipe pengurus PJJ. Tuhan si masu-masu ia. Bagaipe panitia Natal, ras kepanitian silit ibas gerejandu. Ertoto pe kami nandangi anak-anakdu singgonehken persembahan janji iman. Persembahan persepuluhan. Persembahan pengatakan bujur. Kerina persembahan-persembahan sini persembahkan perpulungandu. Kerina eta mapujin man kemuliaan gelar Tuhan. Bagaipe o Bapa ertoto kami man bandu pe. Nandangi perpulungandu sirulang tahun perjabun. Bagaipe sirulang tahun ketubuhan. Simpar pasu-pasundu kubas kegeluhenna. Gelah malem matena sebab Tuhan kap rusur. Sinampati sinjaga ras engkawali ia. Ertoto pe kami man bandu o Tuhan. Nandangi anak-anak du si sakit, subuh i rumah bagaipe i rumah sakit, khususna kekelengan kami nande romaika, bagaipe nande alan. Rikut peras kerina orang tua kami, si gondekah sakit i rumah. Kam Tuhan sir kuasa, guna nampati ia, sebab kuasandu kap si pepalemken pinakitna. Beresabar maka kerina keluarga si ngadep-ngadep sampai tetap megenggeng. Dengan pe Tuhan ertoto kami man bandu. Nangdangi pemimpin bangsa ras negara kami. Berendu kepentaran. Berendu pengertin. Berendu kengasupan guna ngaturkan Indonesia. Gelahna banci pe kerina ratur. Sebab nate kami, pemimpin bangsa ras negara kami, si tetap dalankan pedah-pedah Tuhan bas kegeluhenna. Iukurkenna kugama kana rakyatna tetap sehat. Rakyatna tetap sejahtera. Rakyatna tetap aman. Bagaipe perlakuan nandangi kerina rakyat tetap guna kepentingan keadilan ras kesejahteraan. Maka ibas kerina persiapan pemilihan pemimpin daerah pe. Kam Tuhan si masu-masu. Gelahna terpilih pemimpin sir kemalangan man Tuhan. Dengan pe ersura-sura memperdiatekan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bagaipe daerah-daerah si ipimpinna. Bujur Tuhan ertoto kami man bandu. Ibas kerina pemasu-masundu. Sengayak genduari pe. Aminna pe kami kebaktini rumah. Anak-anak kami sekolah i rumah. Aktivitas kami pe melala i rumah. Tetap dengar kami menjuah-juah. Kerina arkiteken pemerendu. Maka mindo kami Tuhan pulahi kami arah pandemi COVID endah. Kelaban cipe idatkan vaksin. Gelah na alu bagi Tuhan. Ibas masa-masa sirhenda. Bancika kami pe ikut tetap
muat bagin ibas kerina dahin-dahin bagi si ilakoken kami kide kahenda. Bujur Tuhan pasu-pasundu kami kerina. Berendu gegeh, berendu kengasupen man kami. Bagepe persiapan perpulungan du guna ngikuti pekan kebaktin keluarga. Menaken baswarienda, Tuhan si masu-masusa, rasi pedauh alang abad. Bagepe lakon persadan si badia, si ilakoken ibas minggu tanggal 22, lakalit alang abadna, bacika krina ikut muat bagin perpulungan du. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, krina kegeluhan kami endesken kami man bandu. Kam si mereken rezeki ras kesehatan, si mereken pasu-pasundu man kami pe tetap ngasup nimbak perhatian daging kami, dengan tetap ngikutkan pedah-pedah Tuhan bas geluh kami. Sebab Yesus Kristus Tuhan, reh kami ertoto, man ngatakan bujur man bandu, ibas keleng ate singgo yaloken kami idur kam nari. Amin. Perpadanan man dibata. Dibata empersadakan isi jabu guna pekena-kena doni enda. Ibas empeteguhi perpadanan taman Tuhan, mari ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 124 ayat si pemena. Mari ras kita ertoto bagi si ia jari Tuhan ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Tetaplah kam geluh ibas terang kata dibata. Maka ngasup kam dalanken tanggung jawabndu selaku bapa. Nande ras anak ibas jabundu. Perulihendu menggeluh ibas keluarga sidem kesangapen ras kemalemen ate. Guna empeteguhi kam, aluken kamlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate, si enggo nenahken kam, ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta, tetap dengan paguh. Ia me si mada kuasa, seh rasa lalap. Amin.
Mejuah-juah man bandu kerina ngawan perpulungan ijapa peka meringan, si ikut muat bagin bas kebak kinenda. Ula kita lupa ikuti pekan kebakin keluarga, singgo ia turken gereja anta pituari dekahna. Dingin pe ulaka kita lupa, unang ikuti lakon persadan Sibadia Minggu tanggal 22 November. Tuhan si masu-masu kita kerina, tetap si pindo gegah man Tuhan, telah ibrena kita kesehatan, ibrena kita rezeki, Tuhan tetap sekawal ta ibas dalan wari-wari kegeluhan ta. Bujur melala, salam sehat, salam mejuah-juah, salam kedah ade man padu.